खाइबा बसिलु कि आसी ना दोसा ऑर्डर कर कहीं दोसा अरे शिशिर कहीं दोसा दोसा कहीं आमर दोसा आसला यहाँ मोर यहाँ हूँ शिशिर दोसा चलतु खाइबा स्टार्ट करवा आम चाउमिन मंचूरियन शिशिर चाउमिन मंचूरियन सब आज पेट भर खाइबू आ यात्रा देखू चुपचाप ध्यान को भल जीव पुलिस स्टेशन में जी पुलिस थाने जीव न एम्बुलेंस जीव देखी तो को पास के मते सामना करी को बापा माने मोर एमती के तो बापा गिलो तो बौ को पचार देले सीए कहि दबो केते रिलेट हेछि केते बैलेंस अरे की अनेलो अनेछि अलसाना अलसाना अरे ओ बडी तमे उनी किछि करलो करू कोना कोन करियो कोन करिवार छ तमे बिना रहि पारुनिलो सकाळे राती रे दीपरे खाइला बेले सब बेले खाली तम कथा मने पडुछिलो तम कथा भाबिले ना म दिनो राती भूख होउनिलो मते बाहाय कि न तम घर को नै चलेलो तम कथा भाबिले मते भारी कष्ट होउछिलो हेलो विश्वास करबे तम कथा रे मोर मने पड़ी जाउछि मो तळ पेट ओदाई आउछि लुहरे लुहरे अतेले की भाबिबो बहळे की भाबिबो तम लियो सब को गोटे बाहर छिलो समस्त पर जो जागा रु बाहरे मोर सेही जागा रे बाहर छिलो
କିଛି ନୁହଁ ଆଖି ଦେଇକି ବାହାରିକି କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ବାଟ ବଡା ହେଇନି ପୁଷ୍ଟି ଅଳଙ୍କାରେ ପିଟି ହେଇ ବାଇ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଲୁଗା ଲାଗେ ଚାଳେ ସଜନି କିଛି ଲୁଗା ଲାଗେ ଚାଳେ ଆଉ କିଛି ତୁଳା ବୋଝା ଦିବାରେ ଆଉ କିଛି ତୁଳା ବୋଝା ଦିବାରେ କିଛି ତୁଳା ପାପୁଲିରେ ସଜନି ଲୋ କିଛି ତୁଳା ପାପୁଲିରେ हैदर का छोटे भैया भैया म्यान डेंजर तते को देखिला बेले मन होती रे हे तते कोडी देखिला बेले मन होती ए देखितबो मते भल भाबर देखिलो मु नेशनल फिगर आउ के भारत प्रधानमंत्री सोनिया इंदिरा गांधी ताकरी मर्डर केस रे पूरा पेपर रे फ्रंट पेपर मु मो पूरा फुल फोटो बाहर थला ए निकटरे इराक राष्ट्रपति विमान दुर्घटना मरी सेई केस रे मु आजि पर्यंत सब चैनल रे बाहरुची बापा ये बा हाइदर भाई भाइदर ये नु ना तार डाण हाथ यार नु ना ये लंबा बेल तू के में जानियो माला से मते वीडियो कॉल डेली राती रे देखौचंती ये लंबा हां मु जूम करके देखैछि माने फुचारी भଳି आनु पॉकेट छुरी ये तू सेना तू सेना ये तमे हम ओलिनानी भइता ये मथुरी बिसाना हेले बिक्कू भाई तू कोन मो बापा को चिनिछु ए चिनिछि माने ए तो बापा मोर बड़ा संपर्क 20 वर्ष तळर संपर्क 20 वर्ष तळर 20 वर्ष हां भारी भल संपर्क बापा देखुछु बिक्कू भाई रो केते स्मरण शक्ति 20 वर्ष तळ कथा भी से मन रखछ 20 वर्ष कोन 200 वर्ष तळ मोर तो बापा से तो भेट पड़ जाता तो बापा देखि देले मत चिनी पकई था केमिति कहलो ये संपर्क गभीर रु गभीरतम संपर्क से संपर्क जाई दे संपर्क अति निबिड़ संपर्क बापारे चिरनीर ना तुझे संपर्क कथा मने पकाना से संपर्क कथा मने पले मोती हो लुसी रहउती आ लुचिबो से कोन हमर जाई दे संपर्क की संपर्क हमर बाईगण कियारी संपर्क मो बापा संगे तमर संपर्क बाईगण किया रे ना गाँ लोक हिसाब से संपर्क पुतरा से पीसा आमर से अलग संपर्क किंतु आ गोटे बाटे संपर्क भल कौन सेटा होची बाईगण कियारी संपर्क बाईगण किया चल मु भी जीवी बाईगण के बाईगण को यार खाली इच्छा होती बाईगण कियारी की जीव बाईगण को धरिकी छिनेइबो सुन जीव व्यस्त हो तो कहीं टिके 20 वर्ष तल इतिहास ताकू टिके गवेषणा कर विश्लेषण कर तर्जमा कर तापर तमर इच्छा हबो बाईगण कियारी को जीवी कि न जीवी ताले तमे को बाईगण कियारी गप हां मु कहबी तू तमे सुनिबो मने रखिबो परीक्षा रे पढिबो भल टॉपिक मौसा मु कहबी तमे पीसा रे के कथा मौसा देखि तू पीसा तमे कहला मु कहबी तू कह मु कहबी यदि मु डेई पढाई मु धरि नेबी आगे खबो फाकरे मारी बसियो मोर स्लिप गरियो केते बसिया घटना सेटा मो 1999 मसिया ओहो जो मसिया रे बातिया हेइथिला झियार छु मो ना पीसा 1999 मसिया डिसेम्बर मास प्रपोज आरो भोगासित लो बापो बिछड़ा उठे बिछा प्रपोजित माने पीसा कथा रहु बाईगण चोरी करे बुझबा ओहो नै कि बाईगण बिकिबा प्रबल बाईगण फल थाए बाईगण हां से दुनिया बाईगण जो भाई पचर गई आमे जो चोरी करे चाली गयो आमे जो बाईगण के चाली गयो तो बापा लुगा टेकिला मु पेट टेकी हां बाईगण किया रे ए बाईगण के पाखे बाईगण या सारा खाली कोंटा बाईगण चारी आले कोंटा आमे दुजन केर भीतर बसी गयो तो बापा देव सारा ना रक्त मो देह सारा मालो
ଭାରି ତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ। ସେତିକି ବେଳେ ବେଳା ତ ଖରାପ ଦିନକୁ ପାଣି ଫଟ କବାଟା ଖଟାଇ ଲାଇଟା ମାରିଦେଲା। ଏ ତେରିକି କବାଟ ଖୋଲି ଲାଇଟ୍ ଦେଇ ଆମ ଆଡ଼କୁ ମାରି ଆସିଲା। ହଁ ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ଦିନାକୁ ଏକ ଉଠିଛି। ତାପରେ ଆମେ କଣ କଲୁ ଆମେ ତ ବାଇଗଣ ଚୋରି କରି ଆଇଛୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦିନାକୁ ପାଖେ ପାଖେ ଏରେ ବୋକା ତୁମେ ହେଠୁ ପଳେଇ ନ ଯାଇକି ରହିଥିଲ କାହିଁକି? ଲୋକ ମଣିଷ ଲୋଭରୁ ବା ମରେ ବାଇଗଣ ହେଲା ବେଳେ କେତେ ବାଇଗଣ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ଧଳା ଗୋଲେଇ ଜାଁଳା ନେଥା ପେନ୍ଥା ଓଳିଛି ଲୋଭ ହେଲା ବାଇଗଣ ଅଛି। ମୁଁ ଏମିତି କଣ କରିବି ଦିନକୁ ପାଖେ ପାଖେ ଆସୁଛି ଆମେ କରୁ ପିସା ମୁଁ କହିଲି ପିସା ଆଉ ଏ ଜାଗା ରହିବା ଭଲ ନୁହଁ ମାପ ହେଇଯିବ ଏମିତି କଥାଟା କରୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ଜାଗା ଛାଡ଼ିବା ଜାଗା ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହଉଥିଲା ବେଳେ ତାପରେ ବାଇଗଣ ମୋ ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଧରିକି ଟାଣୁଛି ସିଏ ଟାଣୁଛି ସିଏ ଛିଣ୍ଡୁନି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଢେରେ ବାଇଗଣ ମୁଁ ଛିଣ୍ଡେଇଛି ଇଏ କୋଉ କିସମର ବାଇଗଣ ଇଏ କଥା ବୁଢା ହଲିଲାନି ଇଏ ଛିଣ୍ଡୁନି ମୋ ରାଗ ମୁଁ କଣ କରି ଏତିକି ଠିଆ ହଉଛି ମୋତେ ଆଶା ଲାଗେ ପୁରା ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ଯୋଉ ବାଇଗଣଟାକୁ ଧରିକି ଝିଙ୍କୁଥିଲି ସିଏ ଛିଣ୍ଡୁ ନଥିଲା ତାର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଇଏ କୋଉ ନର୍ସରୀରୁ ଆଇଛି ନା ଏଟା ବାରବାଟୀ ବାଇଗଣ କଣ ଆକାର ବୃଦ୍ଧି କହୁଛି ତ ଠାରିକି ମନେ ମନେ ବସିଲା ମତେ ଶିଖେଇ ବାଇଗଣ ଚୋରି କରିବାକୁ ଦେଲ ମୋ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଲା 8 ଦିନ ମୁଁ ସଜାଉଛି ତୋ ମା ମତେ ଛାଡ଼ିକି ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇ ବାଇଗଣ କିଣି ପାଇଁ ମୋ ମା ପଳେଇଛି। ସେ କଥା ମନେ ପକାଇ ତୁ ମୋ ଘରୁ ଶୁଆ ପଳା ମୁଁ ପଳେଇବି ତୁ ପଳା ପଳାଉଛି କିନ୍ତୁ ପିସା ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଅବଶୋଷ ରହିଲା ମୁଁ ଯୋଉ ବାଇଗଣଟାକୁ ଧରିକି ଝିଙ୍କୁଥିଲି ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହଉଥିଲା ସେଇଟା କୋଉ କିସମର ବାଇଗଣ